mi fuɗɗiri indi Allah joom hinne kuuɓuɗo joom hinne kerriɗo yettore lamɗo wodani ndelle sakiraɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde onon woɓɓe joɗana kettino kibaruji amin suudu télévision e o wakkati nani kibaruji ɗum wonno toɓɓe kibaruji ɗi min anni hollude on min kalan fa hande haala ɗum wonno batta laamu kawjinaɗo fa hande potal e dewral ɓiɓɓe Burkina Faso o hawri e himɓe barmuɓe e tawti fa hande himɓe mayraɓe kono ɗum du keɓon famde le gurel ɗum wonno basgana gurel basgana kam du heeɓi ɗum wonno hiite tubakoɓe ko mbiya fa hande courant ndelle ɗi toɓɓe kibaruji fof min gara min pirtino si lamɗo yiiɗi jaaɓi ɗoyade seeɗa kal ndelle bisimilla moɗon hettinade kibaruji amin sous télévision e o wakkati daga no mirnomi o ni suudu baaba hono ñibdi lawol jirgui hakkude leydi meɗen e leydi Ghana hawrino e tuɗormaji sanne ndelle saabe ñawuji nato e leydi meɗen Burkina Faso ñibdi lawol ngol heɓaka ɗum wonno golle muɗum golle amma joni o kay ina hasi fa hande golle ɗen gasan saabu batta laamu kinniɗo fa hande laabi mo leydi meɗen Burkina Faso e tawti fa hande mo leydi Ghana ɓe ɗiɗo ɓe gaɗi ɗum wonno batu e hokkoɓe kibaruji ɓe kulti fa hande no wonno no ɗum anni waɗede no watta fa hande fa paamon laaɓal e banggal majjum mi noddan fa hande ɗum wonno ni laaɓe meɗen kam wonno Nongba Kuda Ernest Kambire e tawti fa hande Boubacar Boli laawol jirgi en mbiya tan terrain ummotongol Burkina fa yahana Ghana waɗete golle majjum fewtino saabe na ko wi-19 amma e ngal laawol kay ɗum tabintinama ke fuɗɗete jonkay sous réserve des résultats des études techniques détaillées hano bedda jirgi hano nomi annuri waɗude ni ngol laawol ummanda kono Wagadugu rewa Kombisiri Fanta Manga Begedo Garango Tenkodo Gure Bagrepol Zabri Po e tawti laawol ngol hantoro fara ceerol Ghana ɗum wonno Dakula Paga jutande majjum e le Burkina ga ina waɗa kilométraji keme tati e nogay ndelle hano yimɓe kalfinaɓe waɗugol laawol ngol ɓen yimɓe du anditama ɓe cegilo kayen heddi tan golle ɗen fuɗɗe ele etu maɓɓe so ni bedda jirgi on waɗama ele hitande fuu ina wawi adude yimɓe ko watta milioji ɗiɗi fa yaade milioji tati e tawti guineji coggu ko watta tonnuji milioji sappo e jeɗɗi wuuɗi buuɗi majjum ina waɗa milliarduji ujunaje tati CFA meɗen wonno ko leydi Ghana e Burkina e tawti gollido muɗum jeeyi wurtinde fa gollal ngal laato. L'objectif principal de ce projet est de faciliter le commerce et le développement. feendaji o projet yo ɓeydude faggude e ɓantare hakkunde leydi Ghana e Burkina sabu miɗen anni waɗugol na woɗiri fa walla yimɓe e jomɓen cogguji e le yaaduji muɓɓoy que pour les marchandises. ndelle yo hollude ke leydi Ghana e Burkina poti e waɗude laawol jirgi ngol woɗi ɓe puɗɗan golleji e le lebbi garoji ɗi jonkay ay woɗi lamɗo hollu en ɗum wonno bedda jirgi o na waɗe le leydi meɗen Burkina Faso ɗo en Allah hokku en jubbala ko fa ji en ɗum jaɗen fa hande kibaruji meɗen yaade yeeso joni o ko no mbinomi on ni hono batta laamu kawjinaɗo fa hande potal e dewral ɓiɓɓe Burkina Faso kanko du fa hande emo woni fa hande e filade no watta fa hande heɓa potal ɗum wonno e dewral tabital e leydi meɗen Burkina Faso ndelle o yiidi e himɓe ɗum wonno barmuɓe e tawti fa hande mayraɓe wawtu murtere warno le leydi meɗen Burkina Faso le hitale bittiɗe ele fa hande ɗe gonɗen ɗeedi ndelle o yiidi e maɓɓe hono fa mono fuu haala ɗum wonno ko haɓɓi ɗum hoore woɗi fa hande ɓe pilo kamɓe du dalili no watta heɓa ɗum wonno potal e dewral natale hakkude ɓiɓɓe Burkina Faso ndelle fa keɓon fa hande laaɓal mi noddan fa hande ɗum wonno ni laaɓe meɗen suudu télévision kam wonno Vincent Kendre Bego kamɓe Boubacar Boli hano ɓe yimɓe yo jiwɓe saɗɗaji caggal mutireji gaɗuɗi duuɓi paltiɗi ɗi nokku leydi meɗen ɗo na wonɗon barmaɓe ma ɓe yimɓe muɗum wara ma tawa mursi jawdi muɓɓuy keegam beete batu waɗi hakkunde maɓɓe Jefiren Diabré batta laamu daruno potal hakkunde Burkinaɓe ndelle hano kamɓe juuɓe torra iɓe kokka miilo maɓɓe ɗume wonno ko dewral filtata woɗi noy ɓe kajora gollire heɓa potal ngal heɓe en mbawa joɗade eɗen kaala haala potal tawa na wonɗon yimɓe ɓe ɓerɗe muɓɓoye beela aranden fuu min balle tafe so ni wana tawa dewre wuuɗe ɗen mbawi du de e miile am en mbawa haalude haala potal tawa sariya waɗaka
saria on du yo ɗiɗi mo pinuɗen tawɗen e tawti saria mo tubako ndelle gonga e saria on na hani heɓede non watta de burkina meɗen fuɗɗita ñiɓade hano batu joƴƴinaɗo o hokki lawol jefiren diabre e gollidoɓe muɗum e faamude saɗɗaji ɓe yimɓe ɓe ƴurano tatteji nayyi leydi burkina faso jonin kay wala fu ko heddi ɓuuri daare noy hano ko daba ɗum wawi yettinirede. ayi woɗi fofo maɗa boubacar boli alhakika sey ni ɓiɗɗo burkina faso pota se non wona noon fou fa hannden leydi wala no yehiri yeeso sana potal naati hakkude ɓiɓɓe adama en saabu ɓiɓɓe adama en kamɓe dartode ñiɓa leydi jaren fa hannden kibaruji meɗen yaade yeeso keɓon famde suudu baba li gallure fada sandu sadusi biyeteɗo fa hande okades o sadusi hokki ɗum wonno li gallure fada hono sukaɓe ko foti sukaɓe keɓe jeeyo ɓe koppi ɗumen guineji fa hannden fa kamɓe du kaɓitoro fa kamɓe du fa hannden tinno gollana ko e muɗumen ta laato fa hannden hono ko wi'a ɗum na ko miila ɗum wuɗi fa hannden ta miile fa heɓa sukaɓe tan burto leydi meɗen burkina faso ɗo keddo ga gollana ko e muɗum ndelle fa laaɓa fa hannden keɓ on famde suudu baba mi noddanilaɓe meɗen désiré ilboudo ibrahima sanou e tawti fa hannde boubacar boli rafi golle jokolɓe ina laati hunde ko saboto ɓiɗɗa bondaku wakkati gomma ele dewgu lettugal burkina faso ndelle saabeken fa fedde na andire okades caritas ummeken kamdu fa watta baka muɗum ele majjum ɓe jangini jokolɓe kemmede joyo golle juuɗe wuuɗi walliri ɓe yimɓe e jawdi seeɗa fa puɗɗira golle muɓɓoy les ressources qui vont être mises entre les mains des bénéficiaires minen gondi e jikke lobbo ke jawdi ndi min gatti ndi min kokki jokolɓe ni wallitanɓe kamɓe ɓe heɓa ɓe kabda e talkaku nden iɓe mbawi salade waɗoyde golle ɗe rewa e laawol saabe ceede enroulés à cause donc de l'argent ndelle hano kamɓe keɓuɓe janginede e wallirede jawdi fa gollitoroɓe na ɓe jetta okades milioji kemmede jeetati wonno ko fedde nden wurtini fa wallira jokolɓe ɓen ele ɗen ceede du wonno ko itta wallira peruɓe saabe rafi denagu wuuɗi yo PNUD kam wonno ko watti baka mum heɓa gollal ngal heɓi wune ayo suudu baba jonin o en jottinan kibaruji meɗen e haalde haala ɗum wonno sandu service fa hande hinnidu e wattude hiite ɗe guureji kam wonno ko mbiyata fa hande ABR ndelle keɓon famde gallure wiyetede fa hande basgana toon yeehi fa hannden ɓe gatto e hiite ɓe gatti hiite fa hannden ele guure ngel no watta fa hande tawe guure ngel du heeɓi fa hande nawtoroke e hiite ɗum wonno tubakoɓe basgana wonade fa hande le ndewgu zunu weego ndelle keɓon famde manda yaadu mabɓe ndu yo yaade fa hannden fa ɓe daara suudu hiite ngon e tawti fa hande ɓe kokkita yimɓe ɗum wonno guure ngel hiite ngel no kamɓe du nawtori ndelle fa hande fa keɓon laaɓal en jahan kettinoɗe nilaɓe meɗen suudu télévision kam wonno Issa Kafando ñarkite da e tawti fa hande Boubacar Boli wuro na andire basgana fara manga heɓi yiite tubako jango ngo wuro yaynan weeti fuu e wakkati fuu hano ɗo wonno ɗo masinaji poɗoji courant na hokka wuro ngon tawa buuɗi ko watta milioji keme tati e capanɗe joyi CFA meɗen wonno ko fedde daronode wallude guure burkina heɓa courant na andire ABR wurtini fa watti yiite ngen ele wuro ngon hagun ɗum e bandun ley ABR waɗi ɗum nokkuje ko watta nogay e go'o haddu burkina fuu fendaje majjum yo wallude yimɓe burkina keɓa yiite tawa wawtu fuu ɗum ina ɓeeda faggude sabu cogguji waɗete ndelle basgana heɓam ɓamto ko hooreɓe ABR waɗi jahangal muɗum ngal ina weliɓe ko ɓe jiiɗum sabu aadi maɓɓe yo wallude guure burkina dow hemde majje fuu capanɗe joyi keɓa gattene yiite tubako nge ɗo e duuɓi joyi hano hannden nokkuje ko watta ujune e kemi ɗiɗi e capanɗe joyi wonno ko heɓi wattanede courant ndelle ɗe guure kay fuu wurteken e nimde ayo fofo maɗa Boubacar Boli a gayni sanne sabu haalaji ma laaɓi woɗi yimɓe paami ndelle suudu baba ɗi wonno kibaruji ɗi min jogani on famin kollito on ko waɗi le leydi meɗen Burkina Faso ɗo en e banggere ɗum wonno le leydi meɗen Burkina Faso ɗo en ndelle mi yettini jeɗɗiram si lamɗo yiiɗi jaɓi jeɗɗire ma Boubacar Boli ma Oumarou Tamboura goto mabɓe waran fa hande hollita kibaruji amma fadde nen mi noddan fa hande bandi en gorko Pierre Wodrago fa kanko du o wara holla suudu baba kibaruji gaɗɗi le leydi meɗen Burkina Faso ɗo e haɓere ɗum wonno e mosinkore assalamu aleykum e moɗon foof e hettinare lamɗo hollu en jeɗɗira hoto si lamɗo yiiɗi jaɓi assalamu aleykum e moɗon
Sekzin signare yapsnan gese tikri na ken pal se yapsnan ton tike remes Burkina Faso zin se zulese senketana ila fi ko ese tisa na pagartenga bampa ma pogoro pale Burkina Faso la ndure nembu ido pilsara ninga signake ti ato zabna ba ninga sumbonti konskodra bayira television get bala kelagba ifa gele kepene woto wende ne arzuma runara arsimbe tol kiwu bangeti ministre ning singeta Burkina Faso sinsa rota la galontenga managare abrabo yapton kan gese na ken pal seps nan ton kon diken ken srem so Burkina Faso sinsa weng la wan to kan yida galontem sa zinsi ti azule se simbe el kan pore rende singene zaman darab tara yanta ba tigiska liktab to be ingesto sana wa basib seka siya gunara be ton kontal tikri na ken pal se nan ton rimse zule snis be Burkina Faso sinsa wenge rende be sanwan zinin tama mikamta adma giti ne edma watara Rosalind bamsinda bene e to kan pam venu ministre ya bene wende sanila sankara mamla wochone kwa tiye lotisme la ma wenge soy ning meton son tembo ti nisa la Burkina be budan tempam ponkuzinga zingsun tengan ti somane soba la tu ngam ton nan zinda zial kane lasma yibu ti ton tagasran anan kene boy la ton zeman go nera mana boy ti tarun kanga la san yal zurun kanga wat ronda yum nan talan debeda ya boy la ton mane kedne logement wenge donc tagasran tagadam ti ya Burkina be lamba fa ke pulun kanga tagade na mana wanwana ti beora vient fa ti ya promoteur immobilier lamba mana wotola haya ton patal sinsingan la lotissement lamba ya zabla ton datam ti so ba a se ti tore mais zamana mais région lamba mais commune lamba mais village lamba ti loto ton bébé surtout en yida galotin ça nget wala warodro bobo kudro wayugi galotin ça pour un wakat ni ngal zulé so donc ton me tarasra ya na ken la nambo kon le men yam la lik solé la ton me lik sardo ngis tum le nizi yum de pour un ton son tum ti nimbui de son yinoro ren ko esa la wotone mosa nan goma lafi ko ese tisa nan tengni sumbon tina pagartenga gonge bangati akubur commune solum opama pokosoro pale poro rapsmewa ina munigilame tia sen tiknen tenga tawdam sengana tondo sambon engagement nationaux nge partout non ningam sambon te programme d'urgence managra wenge ligue de 5 sa poranta million plus wala yopoe la rifa yanon ton tenga tawd saba tikli bravo ton ken adam bi sala fina pame na ken tawde mbetawde rende tum center pango tone mikam ta pakra Burkina Faso tenga ne kitzinda bene mikam riatu nantara ben bienvenue tansa ne Césaire Carfonzine bene idnan to ranke le ministre ngeta la fi to Burkina Faso kane professeur Charlemagne Oudraogo ya sunu wusone tondo tonna kelen pourtant tengana barka alors que Marquisian Kabore bala handik sadu amana handik sad ningal la fi ozimo fa amana nyam la hanni timaten diwa alika sadu yetiro mana izal roma sidia zal alika sadu yetiro ma yare ativisa no ne kender fa na izal asidia zal alika sadu yetobna ko musique imprégné là-bas ne la muliga parba hawa nando ko ba musiquera to dum sara ma kambay alika sado an yele si bi hanzabna abnanti pala zala asidi asida donc tu ton nan kelen de kiam micro bon nimbui de fa to mo do kelen zanziga bala ziga aya pale azada abto zanziga wa kubudam hibin zar parba to ti asama rende tengaram sampam kun santa wotoria boyen bedam bamba ya suno tekrotone nanto anke la maramba yi bur maramba bangetia sonia compawre ampasa ami wetrago bam ko isla wotone suno no wo ton pam lo to yire da ba me de jule wo so bala jule be mto koy zika be
tuna yi tuna kinga kulun hengan to robe tuna yi kana za kinga be zaram tun pa wata tuno no so tuna yi kana pam kure ata kilo yi 2 kilo wala ton pa wata tuno no so no so ton pura to da para ko so muna pa pongo ha mi ya ko no role fa tun da kinga na ma tun kale tun kinga na ba le ba kam halem na so no tun ka tad non ten gom ne ya woni bal na yo yam tise handa yi ko ba wato hana kine han ka pamwe ka ten kinga no me wo ninda fo mo ne ra fa ka bon ne mi ra ne ni no la fo ken lam pam tun pam ka asong da ton ma fa ka tun ya yung yele muto yele ya ton yikun se wa no asong da ton inante kanin tika nun wilkanga la fiya wayanga ambassador ke baya ti anduno ne mbuido wala Burkina Faso pisara ningab sanyake ti atonga zabna ba ningab sambonte koskodra rende tole kiura sampisla nase anduno ne mbuido kien hedap menga zinengese bankanga sinya ba namra adam bisa duga ya wona la nan kele mana wona kien panga nen to diga ta za ton zamana ren sin kien nen tum kanga tum nan tase rtb tum nan tase boba tum tedo la kenga loto yir bonti policy ren sin ta policy sa pa ma ba damba nebsan be nambara to sak nan ko se sin kien ne bam sentre ezule se namba kanga ren mi kam tiara asmani zundine landri soben zinbene la neba yibat nan kele yar samba wetra ko sayidu ladma a Veronique Buda neba yiba ko isla wotone baga sirwa nyon kama buntia konsobe ikene clinique ramba fa mak ko saga na oka eske todeza batap mengen clinique ramba tino tamam gande ya sirom dam dugu sirom na wanji kudu ko ba lugu dugu to mame tai sirom dam fa ndugu la mio ko na o polisi ka perché tu parla di io sono parla di io la vedi parla per più la il tele ma che lo ti ho cosa tammi le cose che tampa jimbe cosa mi lo che cam jimbe cosa simpo tu mi cosa che donde si mi è bi mi ma sin che le fa bumbi pa mi ma mia si do ka comba si asa bazam mindiga fa mpuku za kon fa tipramenti kai sodola talentale tiro ka ai man example ma ai debiti ya yin la handi ke timi somi la so yin wata vile ai la liba han kale vero to am kala ana le ti mon vile me ni dano we ka wate ambo kamera bizu inda funda ale wala julia wena kelam pa sabla fen kes lunyisi rende ya sentikne anduna se nyakra ninga ton razabna ba ninga samboti konskodra rende tumta sin kantir pam la wotone ren ya der samba net ma wa ko ese namba sit runa kibaya tia ton sampam kibaya tene wan to kan runa am ton ta sa Elise Cabrela rele wonde Benedict de comme senyarma tir pam to ba runa rara ren tene wa wata ya rele wonde Benedict na so tumda pour Stéphane gil kepi barkusko na son skila fingara la fe Burkina Faso ram Burkina Faso television kan bago amuyanta yorosuna ani yorojana anga klife foriba okilene bella gele bi jumalo min bena anga funtan kalo klim muga ani woroma san wafla ani muga ani kelen kono anga bika kuna fulu kuma bafle ka nyasin katoka me imwa jokulu jamana nyamogo uluka siko muga ani flana okera o yinyonye baka o yinyonche okera sobe wagalen kura dira anga jamana tigima sankele akase ka baraka chugomna ali la yurumunta kase ka fle here ani lakanda kase imwa jokulu kono na chugomna kibara flana bado ko buna
kɛ tiɲɛko ye ayiwa o baarasen bilara sen ka miiriyaw kɛra o lana ka se ko o lakuraya an fɛ wagadugu kɔnɔna ka ɲɛsin ka taa nɛgɛsira min na don wagadugu ani akra cɛ Ghana ani Burkina Faso cɛ u ka se ka don ɲɔgɔn na o sɛbɛnna kɛ sababu ye ka se ka fanga di jamana fila ma balima Burkina Faso télévision kanubagaw ani tile tuguni an bɛ taa daminɛ UMOA ka jamana ɲɛmɔgɔ olu ka ɲɔgɔn yeba o y'o 22 o sigila o ni ɲɔgɔn cɛ o y'o kɛ ala ni coronavirus bolo o tɛ ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka o y'o cɛ tora a ka jamana na ka se ka kilifali kɛ min ye nɛgɛjuruja jasira fanfɛla ye o sera sababu ye an ka ciden ninnu kɛra sababu ka se ka kɛ seere o ɲɔgɔn yeba nin kɔnɔ olu poda olu ti an ka ciden nin kɛnɛ kan o ye min sɔrɔ kana dama ne lo kɛra sababu ka se k'o labɛn an k'o lajɛ UMOA jɔkulu min ye farafina tilebɛnw ka waribon jɔkulu ye olu jamanatigiw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka hakilifali kɛ ka ɲɛsin ka taa o ka jɔkulu ka ɲɛmɔgɔ sigini kura kan o senfɛ don an ka jamanatigi Rochmark Christian Kabore ale nana ka se ka sigilan ta min sigiyɔrɔ tun bɛ Alassane Dramane Ouattara bolo ale tun bɛna a ɲɛmɔgɔya ye min ye UMOA jamana ka ɲɛmɔgɔ don olu ka ɲɔgɔn ye ban dɔwɛrɛ tɛ san kelen no dira ma sisan a ka se ka baara kɛ jango ka se ka fili nafolo bolo bɛ se ka yiriwa cogo min UMOA jɔkulu kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko fanga talen dira ale ma don a yɛrɛ ka ko baara lo bɛna bila sen kan sisan baara min ka se ka baara kɛ kosɛbɛ jango ka ɲɛsin ka taa coronavirus kɛlɛko fanfɛ min kɛra sababu ye ka se ka nafolo wa nagasi sigi UMOA jɔkulu kɔnɔna na ni UMOA jɔkulu ka ɲɔgɔn ye 22 don o tɛ dɔwɛrɛ don ka se ka fili o bɛna fɛɛrɛw juma ta ka se ka fili min ye baarasen ɲɛtagaw ye kosɛbɛ ka se ka fili danfara mun tugura o bɛ se k'o dayɛlɛ cogo di dɔɔni jango hɛrɛ ka se ka don o senfɛ don o y'a bila ko sariya bolo ka bila sen kan sani bɛ don o ka se ka coronavirus sɛgɛsɛgɛli kɛ o senfɛ minisiri min sigin no ka an ka taa an ka jamana ka nafolo bolo ka a y'o kunnafolo di k'i kan ka 5,000 de bɔra fɔ ka se k'o kɛ n'o kɛnɛ ko ka ban don tile 5 tɛmɛnen ko ayiwa i kan ka wari sara tuguni ka se k'o kɛ nka n'a kɛra ayiwa UMOA jɔkulu kɔnɔna fɛɛrɛ bɛna ta jango o maanu kana se k'o sara tuguni siɲɛko 2 min ye UMOA ka ɲɔgɔn ye ba nin de o dabɔra fɛn min kɔsɔn ka se ka fili o ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ mun bɛ jamana tileja kɔnɔ o bɛ se ka fili bolomafaraw bɛ se ka don cogo di ka se k'o dɛmɛ ka taa ni tɔɔrɔ kɛlɛko fanfɛla la o senfɛ don jamanatigiw denw mun bɛ UMOA jɔkulu kɔnɔ o y'o bolo fara ɲɔgɔn kan ka yira k'a fɔ ko ayiwa Senegal ale y'a yira k'a fɔ ko ale bɛna se ka miliyari 1 di ka se ka taa dɛmɛ fanfɛla la o senfɛ min ye Côte d'Ivoire ye olu fana ko miliyari 2 di ɲɛsin ka taa dɛmɛ bolo fanfɛ UMOA jɔkulu yɛrɛ fana ko a bɛna se ka miliyari 2 di ka ɲɛsin ka taa o yɔrɔ fanfɛla la nin bɛɛ kɔsɔn don ni ɲɔgɔn ye 22 don ka ɲɛsin ka taa min ye UMOA jamana ɲɛmɔgɔ ka ɲɛmɔgɔ o tɛ dɔwɛrɛ o kɛra sababu ka se ka jɔkulu kuraw sigi ka se k'o lakuraya min taalen don ka ɲɛsin ka taa o ka jɔkulu ka tagamako kan min ye UMOA ka jɔkulu ɲɛmɔgɔ 2nan ye o bɛna se k'o di sigiyɔrɔ 2nan o bɛna ko vice président o bɛna di Senegal lo ma min ye ka ka taa a ka nafolo ayiwa tagamacogo kɔlɔsila fanfɛla la don o ɲɛmɔgɔ 2nan o kɛlen bɛ ka se ka di Guinée Bissau lo ma ka ɲɛsin ka t'o kan min ye nafolo tagamacogo o maraw kɔnɔna na ayiwa o bɛna di ayiwa min ye Togo ma min minisiri min taa n'o ka taa an nafolo bolo kunna don ale yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jamanatigi Rochmark Christian Kabore min ye UMOA ka ɲɛmɔgɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko ale ka baara bɛna kɛ min ye sisan a ka kɛlɛ kɛ kosɛbɛ jango ka se ka to ayiwa min ye lakandako ye a ka se ka sigi ani maaw ka se ka sigi hɛrɛ kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ min UMOA jɔkulu kɔnɔ o ka se ka basigi yani san damani terrain bana boli jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ a min ye Burkina Faso ani Ghana Accra ani Tema olu bɛna don o ni ɲɔgɔn na o sababuya kosɔn baarasen caman o labilala tumu sen kan o kɛra ka ban o kunna wolo cɛra ka ban sira dira ko baara ka se ka kɛ nka nafolo bɛna se ka fɔ ɲɔgɔn kan miliyari 4 ani ayiwa miliyɔn kɔ olu bɛna se ka don ni baarasen na ka se ka nɛgɛkura ni sigi min bɛna kɛ sababu ka se ka jamana fila don o ɲɔgɔn na ka se ka fɛn wɛrɛ kɛ don Ernest Kambiri ale ti an ka ciden o kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ kana d'a ma ni lo kɛra sababu ka se k'o labɛn an k'o lajɛ kabini gale ni miiriya ni sɔrɔla ka se ka fili Wagadugu ani Accra cɛ jamana filaw Ghana ani Burkina Faso o ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka don ni nɛgɛ sira ye o senfɛ don ɲɔgɔn ye ba bɛ sigira ɲɔgɔn kan ka se ka fili ala ni ayiwa degu caman bolo mɛ nga miiriya ni fanga sɔrɔ sisan san 2021 u bilara sen kan o baarasen ni sigasɛgɛliw kɛra o yɛrɛ k'a fɔ baarasenw nɛgɛsira bɛna bila dugusen mun kan o filɛ nin ye a bɛna daminɛ Wagadugu ka taa tɛmɛ Kɔnbisiri Manga Begedo Garango Tenkodogo Bagre Pole ka taa tɛmɛ Zabre po ka taa kunna cɛ ni danfara min sigini bɛ ani Ghana o ni ɲɔgɔn cɛ Dakola Paga min ye kilomɛtiri 320 olu bɛ Burkina Faso kɔnɔna o baarasen nɛgɛ bɛna bila olu kan o ɲɔgɔn yelo ba sigira ten ka ɲɛsin ka tɔ kan o ye firifiri latigɛ ka ɲɛsin ka taa baarasen ɲɛtaga ko kunna yɛrɛ ko jɔkulu 3 olu bɛna kɛ sababu ka se ka nɛgɛsira ni jɔ jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ o jɔkulu n'u bɛna kɛ sababu o yɛrɛ k'a fɔ k'olu nɔsɔn tɛ kosɛbɛ nɛgɛsira bɛna sigi
kata tema katabla wagadugu obuna seka ke abene kesabe ka seka yirwali du kata na fulu bulastro fanfe jamana fula oni nyogonche mimene kesabe fan adama du million fula ani million saba ulubina seka tama oybo wonni gestra oni nyogonche kaseka to abina seka donum heke montado million tan ani wolon fula abina seka uluta kaseka do jamana fula oni nyogonche ni kuna wulu baye ministry fula montano kata bulfenko kuna wera ka foko mi an gestra blako do milliard nani ani million keme wolon fula ulubna dora sefa war la kaseka ni nigestra ne jo ministry fula utalo mi gana ta kata nigestra ku kuna le ira ka foko chano family abna seka yirwal bado jamana fula oni nyogonche kata ewa abarasem bulu fanfe adama den ta ko fanfe ani manan ta ko fanfe ani barasem mun blara senka akaseka ke tellement konna wagadu jango akaseka kunkorota soro kusebe lo na tawla mi jamana fula akaseka do nyongona anafa kase jamana fula ma o yibarake fana ka nyasin kata anga jamana ka bulu fenko kona o yoda don kata kan anafa mi burkina baraso be senka ayelman ko be senka ne wakati na mi polsu o be sige blara ka nyasin kata mi imo jokulu konna na do o danfara konna ko barakera ka nyasin kata kan ani o yayira ka foko lo na tawla mi sra kala danfara o bina seka yele jamana imo jamana oni nyogonche amta bobo la susan kayra ka foko mi esile o ibaraka dam signo kata nige juruku mi fanfe Facebook ananyo kona si internet ama baraso monka abetema o besanfe o luka baraka da sigla ka sekata o la koroshi ko jamu mo ka seka baraka na kanye ni barase nyala monka ka seka femero ko stra ka to lonia de bobo la so kalanso bala mi université naziboni kalandemba ani kalandemba o kalande kramo o stra ka sekata kuna fulida ka seka ka seri o rado mi Drissa Traoré ani absetu bokum ulianga chide RTB de au bassin uluka seriflini ka kalandi université naziboni kalansoba ni rotabaoma obi oluguni sil ka chigeda la sigidon kateria jidi sira lokan o munku ya lanyine ka bara ke nyon fe bara minyabla ye ka faso don ka yere la ko korosi interneti balawuma antuni convention de partenariat signé salo sanko anka se ka bara ke nyon fe donc convention ni konona ambina mogo formé ka étudiant nous formé ka personnel formé sanko ka donner o ka donner nous obi donner minum be collecter atokolo aka photo lo aka empreinte lo sanko ka se ka protéger kanye parce que au coffre technologie nous utilisation coffre mogo be minum bitlon ke na ka donner et puis obi se ka makotian o kala kan ka latike si roman sabadika noye sharia min fola o balawuka ni adamade mana yere la fe on fense internet kan katu sili barake daw alibna na lalonya ni rotabawo ye kasoroka kuma yere la fe on bi se ka korosi ko nyuma choko min kan o na nyona o kala baraka wali nyumando na université naziboni ni rotabawo fe ka bo a président Maker Wedraogo ka kumana amata kuna tia ni faso futi kuma juma amunyo soro ka se ka klifale ke kanya sin katanga jamana tulontan abu bulla chugo de kanya sin katanga abado ko anga italon fana uli kun korta soro obuna seba soro ka se ka kanta amiya obuna tka farafina tulontan jokluba obuna se ka tarika oyo kuna wulo soro nga o ka tulontan laba obuna ka intenalu anga tulontan ba kana na stade katwa ka se ka famiyaro karado anga chilo tumbor la osera ka soko labe ka dama bo oye ambalmanje Alex Zagre nga nero karasobe ka soko labe ankolaje ameta dominye anga tulontan konana abado ko ni farafina jamana ka wa nyuso nyana gbe kata tulontan fafala ma ko d'Afrique des Nations kan anga jamana etalon olobo danfara konana oyoka wa senkoro afrique dokun temene konana akara sababu wasaf otumukan ko o senkoro afrique ka seka kunkorota soro o kunkorota soro oyoka sebe soro obuna ta tarike wa kan 2022 la ni nyana gbe ba anuno sondaye o senfe sano be seka kunkorota soro do akara banaye o fe miniti binan nikilin bolbolo konnana do shal kabure ala jenyogonche aya senkuru firi atara ewa miye Uganda kasikato olu mo nyamununu nga ni mununu konnana oyi bifla le boshira obulukoro mo omobale miye asiko flana do amoko deuxième période a Uganda ko utisika kana asika na feka seka na fo abanya douana miniti biwora ani kononton konnana do Hervé Kofi aliya ansutra miniti biwolon fula tuguni do aywa Hervé Kofi aya ansutra katabla miniti bisegi ani sabanando Hervé Kofi aya ansutra note atmunan me
o bɛɛ tɛmɛnen kɔ don Lamine Gassama min tun ye arbitre ye ale sera ka filen fiyɛ k'a fɔ ko Burkina Faso match banna tulon 10 banna CAN 2022 o b'a a sɛbɛn o b'a aw bolo kɔrɔ nin ye kunnawolo sɔrɔ don o kɛra nisɔndiya ye nka o ma yira k'a fɔ o ka ɲɛnabɔ laban o bɛna kɛ ntɛnɛnlo an ka tulon 10 bana kɛnɛ kan stade du 4 août o bɛna kɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati la an ka tulon 10 kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ ko o y'o ka kunkɔrɔta sɔrɔ an bɔn'o kɔ don an bɛna ɲɛsin ka taa min ye faso foot a se ko 20 ani dɔgɔkun 20 ani sabanan filɛ o bɛna daminɛ ni jumanden don wula fɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 stade Joseph Issouf Konombo la o bɛna daminɛ ni USPA ani RCB ye nɛgɛ kanɲɛ 18 AS Douane ani AS Police olu bɛna sɔgɔ ɲɔgɔn na alibele min ni jumalon na ka ɲɛsin ka taa da Bobo Dioulasso ni jumalon na fana nɛgɛ kanɲɛ 16 Vitesse FC ani Royal FC olu bɛ donna ɲɔgɔn na sibirido min bɛnna an ka mars kalo tile 27 ma Zignalo 4 lontan kɛnɛ na don Majestic FC ani AS Sonabel olu bɛna sigi ɲɔgɔn na bon nɛgɛ kanɲɛ 16 kama sɔrɔ Kudugu o wagati kelen na AS Kudugu ale no EFO olu bɛ sɔgɔra ɲɔgɔn na min ye Bobo Dioulasso stade wo bila o don kelen na don min ye Raimu FC ani Salitas FC olu bɛ sɔgɔra ɲɔgɔn na nɛgɛ kanɲɛ 16 kama sɔrɔ Issouf Joseph Konombo la an fɛ yɔrɔ la don nɛgɛ kanɲɛ 16 Izo ani ASP olu bɛ donna ɲɔgɔn na kana sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 18 Kozaf ale ni Léopard de 5 kami olu bɛna sɔgɔ ɲɔgɔn na min ye Dumasilon Atidon min ye o bɛna nata bɛ funtɛni kalo tile 28 ma don stade Joseph Issouf Konombo la RCK ani Asfa Ɲɛnɛga olu bɛna sɔgɔ ɲɔgɔn na nɛgɛ kanɲɛ 16 ka se k'an ka dɔgɔkun 20 ani sabanan cɛ faso foot kɔnɔna na balo Burkina Faso télévision kalbaga amanga bika kunnafoni kunna cɛ lɔgɔkun fana ta barasin kunna cɛra n'ala ye ntɛnɛlu yira na muna sɔrɔ tuguni kunnafoni wɛrɛ aw kelen bɛ ani cɛ a ka lajɛli la an ka baara bɛ taa man alibili anu